Nakasakay po kayo, te? Una na kami, te. Po. Hi guys. Hi guys. Dito na naman kami guys. Ito na, deliver ng bigas. Hi guys. Wala lang dito time to guys. Deliver ko ang bigas guys. Deliver kami guys. Bigas. Ito na lang guys. Ito yung ano. Malapit na masira. Bigas namin guys, oh. 1,270 kalahati. Taas na yung namamalang pagbalik. Gawa nung bumaha guys, bagyo, kaya nagtaas yung bigas namin guys. Kalating sako, 1,270. Nako, huwag na tayong kumain guys. Guys, oh, sarap po. Lechon manok guys, oh. Lechon manok. Yun, oh. Yun. Nandito na po kami. Bye bye.